अच्छा, आप किसमें खुश हैं? किकर सिस्टम में खुश बड़ी हो? दोनों में। आप एक बात बताइए भाई, इनमें दोनों सामान खड़ा होगा तो एक ही सामान एक को चॉइस करना पड़ेगा। अब बताइए कौन सा सामान आपको चॉइस है? अच्छा अच्छा, बेंगाली बोलो, ठीक है। আমি বাংলা হিন্দি সব খিচুড়ি করে দেবো, বলো কোনটা? पूजा ना साथी? अच्छा साथी, कोई बात नहीं, आप उसको माला बना दीजिए। कर सिस्टम बड़ा सेट हो रहा है। अब अगर सिस्टम पसंद हो, क्या बात है भैया? अरे थोड़ा ताली तो बजा दीजिए, क्या बात है। अच्छा, अब आपका नाम क्या है? विश्वनाथ शाह। तो आपको पूजा जी पसंद है? क्या बात है, तो पूरा सिस्टम सेट है कि नहीं? सिस्टम ठीक है? अब थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो ऐसे नहीं दिखता है, सिस्टम को ऊपर नीचे से ऊपर देखना चाहिए। थोड़ा ऐसे ऐसे ताकि तो एक खड़ा होकर ताक रहे भाई, ये पहले से देख लिया। सिस्टम बड़ा सेट है, कोई बात नहीं, पहना दीजिए माला। आहा, क्या बात है। अच्छा, थैंक यू सो मच আমার সমস্ত ছোট ছোট ভাইদেরকে আমাদেরকে জয় দেওয়ার জন্য। লাইটিং বাবুদা পুরস্কার আছে। এই বাবুদা তুমি কোথায়? তুমি সাদা কালো লাইট মেরে সব কালোকে ফর্সা করে দিচ্ছ। তুমি মঞ্চে আসো, এসো সোনা। তো বস খুব সুন্দর লাইটিং। মনে করো তুমি একটা কালো মেয়েকে বিয়ে করেছো, মনে করো কালো মেয়েকে বিয়ে করেছো, ফর্সা করবে কি করে সমাজের চোখে? এই লাইটিং ভাড়া করতে পারো। লাইটিং এর নাম কি? মা মনসা লাইটিং। মা মনসা সেন্টার লাইটিং। अच्छा, स्टार साउंड लाइटिंग की बोले। अच्छा, लाइटिंग के नाम की भाई हमारा क्या बात है बॉस? मां मनुष्य स्टेज लाइटिंग। যদি কেউ মনে করো তোমার বউ কালো, মাল কুচকুচে কালো, কি করবে? ফর্সা চোখে এখন সব মেয়ে বুকি, তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, কি করে বাড়ির সঙ্গে পরিচয় করাবে? ফর্সা দেখাতে হবে। এই লাইটিং ভাড়া করতে পারো, মা মনুষ্য স্টেজ লাইটিং। আমিও মালটা কালো কিন্তু ফর্সা দেখাচ্ছে এই লাইটিং এর জন্য। ঠিক বলেছি তো? এই দেখো তুমি ফর্সা না কালো? ফর্সা ফর্সা গো। থ্যাংক ইউ, সত্যি খুব ভালো লাইটিং। এই লাইটিংকে খুশি হয়ে পুরস্কার করতে চাই। আমার ভাইয়ের নাম কি? মলয় জানা। তো মলয় জানা আমার এই ভাইকে অনেক অনেক খুশি করেছি। আচ্ছা, আমি একটু ভাইয়ের সাথে প্লিজ একটু হাত মেলাবো। সত্যি সুন্দর লাইটিং। তোমার এই লাইটিং না হলে আজকে কাজল গার্লস একাডেমি সাকসেসফুল হতো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মা প্রবীণা শঙ্কর ভান্ডার, শঙ্কর প্রামাণিক, क्या बात है। তার তরফ থেকে অনেক অনেক পুরস্কার, অনেক অনেক ভালোবাসা। আচ্ছা, মলয় জানা ভাই, ভাই পুরস্কার আছে। পুরস্কার না হলে কিন্তু